belajar dalam engineering subject. Okay, so korang akan belajar engineering subject juga. Jadinya dia adalah dua benda yang sama lah. Okay, so kira macam untung lah korang belajar korang cover satu topik pada dua kursus. So lagi mudah lah, lagi faham lah sepatutnya. Okay, kalau kita tengok gambar yang pertama ni, dia adalah gambar apa? Tadi. Gambar tali yang hampir-hampir nak putus kan? Okay, so maksudnya macam lagi sikit je dah nak sampai dia punya breaking point dia. Okay, and then yang kedua ni gambar apa? Siapa tahu? Tayar putih. Warna putih? Tayar putih. Gambar structure. Yes, gambar structure. Okay, so susunan metal dalam sesuatu bahan lah. Okay, alright, and then yang ketiga ni gambar apa? Basis. Tali kain. Tayar. Ketiga ni Tayar. Tayar. Okay, ada tayar. Okay, tayar ni dibuat daripada apa? Getah. Yes, dibuat daripada getah. So material tu yang memainkan peranan lah. Sebab tu kita tunjuk ada 3 gambar dekat sini. Okay, tengok apa yang kita akan cover untuk topik 11, stress and strain. Okay, kita akan study ada satu graph ni, stress strain under tension. Okay, and then kita akan discuss berkenaan Young modulus dan Bob modulus. Okay, kita tengok dulu terms yang kita guna. Okay, yang pertama kita ada stress. Okay, so selalunya kalau stress ni kita kaitkan dengan pressure, betul tak? Betul. Stress je mesti pressure. Kalau stress je mesti pressure. So that's why equation dia adalah F over A. Korang tahu pressure pun adalah F over A, betul? Okay, so stress ni adalah pressure yang kita kenakan pada sesuatu material yang menyebabkan force ni kita kata yang dia akan apply force over cross sectional area lah. Okay, kalau kita tengok dekat dalam gambar ni, dia adalah applied force sebenarnya. Okay, so applied force over cross sectional area, so kita akan dapat stress. Okay, apa nama simbol ni? Siapa tahu? Simbol ni korang nak panggil apa nama dia? Sigma. Sigma. Sigma, betul, pandailah. Okay, yang ni nama dia adalah sigma. So sigma ni adalah simbol untuk stress, so dia adalah F over A. Okay, kat sini dia kata dia adalah skala, maksudnya you tak perlukan direction lah. If you apply force sahaja across the cross-sectional area, so you akan menghasilkan stress. So kita boleh tengoklah sama ada unit dia Pascal ataupun Newton per meter square. Okay, yang kedua kita ada strain. Okay, strain ni adalah ratio, okay, both of it adalah ratio, cuma strain ni adalah ratio of extension ataupun elongation ataupun compression. Maksudnya apa? Bila contoh awak tarik sesuatu ni, saya tak ada getah dalam. Saya bawa getah, okay. So, bila kita tarik sesuatu, getah ke apa kan, so dia akan memanjang lah, okay. So, pemanjangan tu berapa banyak yang dipanjang daripada panjang asal, so kita panggil dia sebagai elongation lah. Okay, so ratio of elongation to original length. Okay, bukan maksudnya kalau secara matematiknya macam mana awak nak dapat E adalah L over L N naught. Okay, maksudnya panjang baru tolak dengan panjang asal, awak dapatlah awak punya elongation. Okay, apa unit untuk strain agak-agak? Omega. Ada unit tak untuk strain? Tak ada. Tak ada. Tak ada. Okay, so elongation pun dalam meter, length pun dalam meter. So bila kita cancel out, unit dia tak ada lah. So dia tak ada unit. Okay, so yang ini pun dia consider as skala quantity. Okay, so ada stress, ada strain. Okay, apa nama simbol ni? Apa nama simbol untuk strain? Epsilon. Epsilon. Okay, so mungkin ada yang tahu, mungkin ada yang tak tahu. So kita kena tahu nama dia. So bila kita tulis tu kita tahu, okay, ni adalah epsilon. Okay, ini adalah sigma. Sigma untuk stress, epsilon untuk strain. Okay, so ini yang graf yang saya nak cerita tu. Okay, nanti saya akan bagi satu kopi of apa kita kata, macam
worksheet lah untuk korang isikan. Okay, sebab saya tak ada explain dekat sini. Yang ni saya akan explain secara verbal, so korang boleh take note okay, apa yang berlaku. Okay, kat sini kita akan ada kejap Okay. Dekat sini kita ada poin yang pertama, poin yang kedua, poin yang ketiga, 4, 5 dan 6. Okay, ada 6 poin dekat sini. Okay. And then kita bahagikan kepada 5 bahagian lah. A, B, C, D dan E. Okay, sekejap . Okay, alright. So kita bagi kepada 5 bahagian lah, A, B, C, D dan E. So ni adalah graph stress over graph strain. Okay, so ini adalah gambar ni, graph ni menunjukkan strength of strain for a metal, okay, under a tension. Okay, kita tengok dulu untuk point 0 sampai A, 0 to A. Okay, so 0 to A ni kita kata dia berlaku proportionality limit. Proportionality limit ni maksudnya bila awak ada satu contoh material, contoh kita kata getah lah. Bila awak tarik tu maksudnya awak akan apply force, betul tak? Okay, so bila awak apply force, so bila awak lepaskan maksudnya awak release awak punya force tu, maksudnya getah tu akan return to its original shape. So waktu dekat sini dia akan return to original length lah. Okay, so maksudnya bila dia return to original length, so apa hukum yang dia obey? Dia obey hukum apa? Hooke's law. Yes, dia obey Hooke's law dekat sini. Okay. Dia obey Hooke's law, maksudnya force dia akan directly proportional dengan dia punya elongation. Okay, so ini adalah point O sampai E. Okay, and then point A sampai B pula dia berlaku elastic limit. Elastic limit ni maksudnya bila awak stretch lagi, awak apply force, okay, sebab kalau kita tengok dekat sini ni stress ni kita tahu dia adalah force over area kan. Maksudnya semakin tinggi awak punya stress, maksudnya semakin besar force yang awak apply pada awak punya material lah. Okay, so bila kita tengok dekat point B, maksudnya awak dah increase awak punya applied force. So pressure awak dah bertambah. So dekat B ni adalah elastic limit. Elastic limit ni di mana ni adalah point yang paling maksimum. Okay, maximum point. Okay, saya lihat kat sini lah. Okay, so maximum point sebelum dia nak start to rearrange awak punya structure. Maksudnya kita kata dia akan start untuk tak return to its original length lah. Okay. Kenapa dia tak return to its original length? Sebab bila awak lepas je daripada point B tu, masuk ke point C, awak punya susunan material tu dia dah tertarik. Dia dah stretch. Okay. So bila dia dah stretch maksudnya awak dah takkan return to original size lah. Okay, so ni yang berlaku dekat point C. Sebab tu kita panggil dia adalah yield point. Okay, so this is point where bubur dah jadi nasi. Nasi dah jadi bubur. Tak boleh nak patah balik dah. Sebab structure tu dia dah berubah. Okay, and then awak apply lagi pressure pada metal. Okay, so the maximum one, sebab kat sini kalau kita tengok pada graph pun ini adalah pressure yang paling tinggi. So bila kita apply kat sini kita panggil dia sebagai ultimate tensile strength. Ultimate tensile strength ni maksudnya ni adalah force yang paling tinggi yang awak boleh apply up to durability of ketahanan sesuatu material tersebut.
So sampai ni je dia boleh pergi. Okay. Kalau awak apply after you ultimate tensile strength, awak stretchkan lagi, dia akan reach kepada breaking point lah. Maksudnya dia mungkin akan patah ke, putus ke tali tu, and so on, macam tu lah. Okay, so yang ini kita kata dia adalah UTS lah, ultimate tensile strength. So kat sini ada 5 point yang, ada 5 tempat yang awak perlu identify. Maksudnya pada 5 tempat ni 5 benda yang berbeza lah. Okay, kalau kita tengok dekat sini, kita ada elastic deformation sampai point B dan kita ada plastic deformation. Okay, kenapa dia terus daripada C sampai E, kenapa dia terus plastic deformation? Okay, let's say kalau awak ada plastik kan, okay, and then awak terus apply force, awak stretch kan dia return tak original shape dia? Tak. Maksudnya dia tak obey Hooke's law lah, plastik ni. Dia macam dia bila apply force je, dia terus reach UTS, dia terus breaking point, dia terus putus macam tu. So sebab tu dia ada perbezaan lah, elastic deformation dengan plastic deformation. So ada certain bahan dia termasuk dalam plastic deformation, ada certain bahan dia termasuk elastic deformation, ada certain bahan dia akan cover dua-dua. Okay, alright. So ni perbezaan lah antara elastic dengan plastic deformation. Kalau tengok dekat sini, okay, yang last kali ni, bila Hooke's law is obeyed, the energy store during elastic deformation is fully recovered when the force is removed. Okay, kenapa dia kata is fully recovered? Sebab awak boleh return balik kepada awak punya original material tu, dia boleh return balik kepada original length. So sebab tu kita punya energy store tu dalam material tu dia covered balik lah kepada material tersebut. Okay, alright. So ini adalah stress strain for different material. Okay, kalau kita tengok sini glass ni dia terus breaking point kat ujung ni. Kan, betul tak? Maksudnya kalau dia jatuh, dia terus breaking point. Betul. Okay, and then kat sini kita ada steel, copper dengan aluminium. Okay, agak-agak which one has highest Young modulus? Still. Okay, so maksudnya kat sini Y steel lagi besar daripada Y copper, lagi besar daripada Y aluminium, betul? Okay, sebab bergantung kita punya ultimate tensile strength. So maksudnya kat sini contoh kita punya UTS, okay, kita kena apply force yang lebih banyak untuk kita reach UTS pada steel. Tapi dekat aluminium awak apply dekat sini je, awak dah sampai UTS of aluminium. Copper lebih sikit je dia punya UTS daripada aluminium lah. Okay, alright, untuk rubber ni dia lain sikit. Yang ini kita panggil dia sebagai hysteresis, kita panggil apa ya? Hysteresis punya bawah ni lah. Okay, kita panggil graph hysteresis, kita panggil nama dia. Okay, so kalau kita tengok graph ni, dia ada anak panah, pergi dan return. Pergi ni maksudnya bila kita apply stress. So bila kita remove force, okay, dia akan, tadi saya cakap dia akan fully recovered, sebab tu dia akan decreasing stress. Okay, so ni untuk graph stress dengan strain. Okay, so macam mana kita nak confirmkan tadi betul ke kita punya steel tu lagi tinggi? So kita tengok dekat bawah ni. So steel 200 yang modulus dia, aluminium copper 110, aluminium 69. So betul lah, nylon paling rendah lah. Maksudnya bila kita punya Y lagi rendah, maksudnya dia lagi mudah untuk apa? Mudah untuk nak reach breaking point dia lah. Maksudnya awak apply force sikit je dah boleh koyak macam putus. Okay. Maksudnya macam korang lah, pressure lebih sikit je koyak, yang modulus rendah lah tu. Kau kalau ada member macam tu, alah ni pun tak boleh, ini pun tak boleh tahan lah. Tak boleh kena. Ketahanan diri dia rendah. Tak apalah, janganlah condemn dia. Dia memerlukan masa untuk dia nak build dia punya
ketahanan diri dia. So bagi dia masa lah. Okay. So kita kena support. Kita tak boleh condemn. Okay. Alright. Nanti kau guna benda ni jadi bahan, bahaya aku. Okay. So sekarang kita nak cari yang modulus. Okay, yang modulus adalah stress over strain. So maksudnya dia adalah force over area bahagi dengan elongation over L naught lah. So bila kita rearrange, kita akan dapat this of equation. Okay. So kita unit dia pun sama. Unit dia sama dengan stress. Kenapa? Sebab strain tadi dia tak ada unit kan? Betul tak? Strain tadi dia tak ada unit. So sebab tu bila stress over strain, unit untuk stress adalah Pascal. So yang modulus pun dia ada Pascal. So sebenarnya yang modulus ni dia depends pada length ke tak? Tak. Dia akan depends kepada material lah. Sama ada dia ductile ke, dia brittle ke. Okay. Kalau glass tu brittle ke ductile? Apa? Glass brittle. Brittle ni maksudnya sesuatu yang dia mudah pecah, mudah rapuh macam tu. Hati kau rapuh ke tak? Kalau sikit-sikit marah nangis, brittle lah tu. Okay. So dia rapuh. Okay. So dia bergantung pada material. So different material, different lah dia punya yang modulus. Okay. So kita tak boleh kata alah ubah je madam dia punya length, nanti yang modulus dia berubah lah. Tak, kalau kau guna material yang sama, yang modulus kau still yang modulus yang sama unless kau tukar another material. Okay. Alright. So kat sini kita akan ada dua graph. Okay, graph strain energy, force extension dengan graph strain energy per unit volume. Okay, ni dia berbeza So strain energy dia adalah force E, tapi strain energy dia adalah stress over strain. Maksudnya under force extension kita akan dapat strain energy under the graph. Tapi untuk stress strain kita akan dapat strain energy per unit volume. So dia adalah dua graf yang berbeza lah. So yang ni korang kena betul-betul perhatikan dia bagi graf yang mana satu. Force extension ke force stress strain. Okay. So last kali ialah bulk modulus. Okay. Sebenarnya bulk modulus ni kita nak tahu berapa banyak ratio of infinitesimal pressure. Maksudnya berapa banyak ratio yang antara pressure yang kita hasilkan pada satu material dengan pengurangan volume. Pengurangan volume ni maksudnya bila kita stretch the material, volume of the material tu dia akan berubah. Okay. So kita nak tahu berapa ratio of bulk modulus tu. Maksudnya kalau bulk modulus dia lebih rendah, so dia senang tak nak stretch? Kalau pressure dia lebih besar, senang stretch tak? Senang stretch. Senang stretch lah. So B lebih besar, dia senang lagi stretch. So B lagi kecil means lebih susah lah. Okay. Alright. So selain bulk modulus, kita ada juga compressibility. Okay, tapi sebenarnya compressibility tu dia adalah apa kita panggil? Dia adalah inversely proportional of bulk modulus sahajalah sebenarnya. Okay, so dia lebih kurang je macam bulk modulus tu. Okay, cumanya dia inverse sahaja. Kita terbalikkan sahaja. Saya pun tak pastilah kenapa dia nak terbalikkan macam tu, tapi dia berkait lah. Maksudnya antara bulk dengan compressibility. Okay, so kalau bulk modulus, unit dia adalah Pascal lah. Pascal lah tadi. Terlari pula. Okay, bulk modulus ni unit dia Pascal. Okay, sebab dia adalah pressure, kita bahagikan dengan perubahan volume. Perubahan volume ni consider tak ada unit lah. Okay, so kita hanya adalah perubahan pressure. So perubahan pressure ni akan jadi sama dengan Pascal. Okay, dah habis. Tu je untuk topik 11. Alhamdulillah. Dah boleh dah buat tutorial 11. Dah boleh dah prepare untuk UPS.